नमस्कार। कटक सदर किशोरनगर कुशकंटा स्थित संत बाहुड़ा दास भोई समाज विकास परिषदर कार्यकारी सभापति तथा स्थानीय प्रहराजपुर पंचायत पाणी भोईसाहीर विश्वनाथ भोई माँ स्वर्गत कांचन भोई एकादश एक श्रद्धांजलि सभा गुरुवार संध्यारे अनुष्ठित हो जाइछि। शिक्षक सुनाकर भोई सभापतित्व में अनुष्ठित यह सभारे कटक सदर उत्कल विकास परिषदर सभापति इंजीनियर प्रभात कुमार सेठी, किशोरनगर मंडल बीजेपी सभापति चित्तरंजन साहू, पंचायत सभापति अशोक साहू, ताज मोहम्मद खान, हेमंत मल्लिक, भोई समाज विकास परिषदर सभापति अभिमन्यु भोई, संपादक विजयराम दास, उपसभापति संजय सामल, सह संपादक अमीय बेहरा, कोषाध्यक्ष सुभाष चंद्र भोई, आईन परामर्शदाता रमाकांत भोई, आईनजीवी सुकांत भोई, भोई कांडी, नरेंद्र भोई, बाबुली भोई, सुदाम भोई, सुधीर कुमार पति, झरेंद्र भोई, सुकांत कुमार भोई, प्रमोद कुमार भोई, मानस कुमार भोई, शुभेन्दु भोई, प्रदीप कुमार प्रधान, मनोज कुमार भोई, चिंतामणि भोई, काशीनाथ भोई, ब्रह्मानंद भोई, रवींद्र सामल, भास्कर भोई, इंद्रमणि भोई समाज विकास परिषदर बहु सदस्य जोगदी श्रद्धांजलि अर्पण करथिले। सुकांत भोई, शरद कुमार भोई, विजय भोई, गुल्लू भोई, तापस कुमार भोई प्रमुख परिवार लोक माने उपस्थित थिले। कटक सदर रश्मिरंजन महापात्र रिपोर्ट खबर लाइव। इंजीनियर प्रभात कुमार सेठी उत्कल विकास परिषदर सभापति। आज कांचनवाला भोईंकर श्रद्धांजलि सभार एकादश थिला जो योगदान करे एवं प्रभु भगवान को पाखरे एतिकी प्रार्थना करी अमर आत्मा शांति रो एति कामना। भोई जड़े धर्मपरायण व्यक्तित्व थिले एवं तांकर एटारे उपस्थित थिबा समस्त व्यक्ति विशेष को आपण श्रद्धांजलि सभार योगदान करथिले एवं तांकर पिला माने मन उपस्थित थिले। तेणु आम एरिया रो गोटे धर्मप्राण व्यक्ति विशेष रे तांकर अमर आत्मा शांत पाऊ एतिकी भगवान को पाखरे प्रार्थना करूँ। सुनाकर भोई जड़े शिक्षक बालीशुक्री निवासी कांचन भोईंकर आज एकादश उपलक्षे श्रद्धांजलि उत्सव अनुष्ठित होता। से 1940 मसीह आमर सोमपुर पाख अंचल जन्मग्रहण करी गत 12 तारिख दिन यह धाम त्याग करथिले। जाहो एठी आसी उपस्थित ही श्रद्धांजलि सभार उपस्थित हो निजक धन्य मन करुचे। सुपुत्र विश्वबाबू जे आमर भोई विकास परिषदर कार्यकारी सभापति अच्छा उद्यम आज सभार आयोजन करा भोई विकास परिषदर समस्त कर्मकर्ता मैंने उपस्थित होते। आमर विभिन्न अंचल बेहरा भाई से उपस्थित होते सभा सुरखुर परिचालित होता। मुझे कहबी जे कांचन भोई जे जड़े निश्चिंत मिष्टभाषी सरल एवं निष्ठापर व्यक्ति निश्चिंत थे कहीं श्रद्धांजलि सभार पाखापाखि 100 जन व्यक्ति विशेष विभिन्न कोण अनुकोण तथा आम भोई विकास परिषद पाखापाखि 60-70 किलोमीटर दूर उपस्थित हो सभा को सफल करते। तेणु जहा मु प्रभु जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना करी अमर आत्मार सद्गति हो ये कामना करुच्ची प्रभु। एक नाम गुणची दास आपणकर नियाली ब्लॉक मौजा आमर उमरपड़ा। वर्तमान मु संत गोस्वामी बाहुड़ा दास भोई समाज विकास परिषदर संपादक हिसाब से अच्छी। आज बालीशुक्रीर कांचन भोईंकर स्मृति सभा एकादश कार्य निमंत्रित हिसाब से मुझे आसी पहुंची स्मृति सभा जोग देती। आज अनुमान करुच्ची शास्त्र कहते धर्म अर्जन धर्म करी धर्मे प्राप्त न रही। कांचन माँ मोर किसी धर्म करिछि बोली आम मैंने आज आज उपस्थित होती तार आत्मार सद्गति कामना करुँच। विशेषकर मोर आज 60 किलोमीटर दूर आसबार कारण
ମୁଁ ଭୋଇ ସମାଜର ଯେତେବେଳେ ସଭାପତି ବା ସମ୍ପାଦକ ଅଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କମିଟି ମୋର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବେସିକ୍ସ ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭୋଇ ସମାଜ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ ମୁଁ ଜାରି ରଖିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆସିବାର କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ କର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି କିଛି ବିଖ୍ୟାତ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଉଛି, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ବିକଶିତ ହେଉଛି। ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଭୋଇ, ସନ୍ଥ ବାହୁଡ଼ା ଦାସ ଭୋଇ ସମାଜ ବିକାଶ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ମୁଁ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଅଟେ। ଏକାଦଶୀଟି କରାଯାଇଛି, ଏହା ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକତାର ପରିଚୟ। କାରଣ ଜଣେ ବାହୁଡ଼ା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ବିଶୁବାବୁଙ୍କର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଆଜି ଏଠାରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା କେବଳ ଏହି କାମ ନୁହଁ, ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାମ ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିଥାଉ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଭୋଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସରା ଘରକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଭୋଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଅନ୍ୟ ଜାତି ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବା, ଏହା ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛୁ। କାଞ୍ଚନ ମାଙ୍କ ଏକାଦଶୀରେ ବିଶୁ ଭାଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଆସିଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାହୁଡ଼ା ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିଶୁ ଭାଇ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମାର ଏକାଦଶ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।